Ka K5, anong grade ka o kung pilang anyos ka bago nagpatuli? Ikaw bagahay nag-agi sa doktor o kona tradisyonal nga pukpok tuli? Hindi gid malikawan nga may mga tawo nga nahadlok magpatuli bisan sigon nga magulit yon. Rayong problema nga nakitaan sa probinsya at Cebu sa Central Visayas. Rason nga naglunsarong gobyerno it nasabit nga syudad it operasyon libreng tuli. Maguwas kara, may una man nga ginpahaom ng local government it cash nga 10,000 pesos nga mabaton it pinakamagugang nga individual nga nagpatuli. Di karagon wa nagdaywa-daywa it isip sa certain Alfredo Jr., residente at Barangay Basak, kung sa siina nagpagapitraya sa staff ag nag-intra sa nasambit nga operasyon. Saksi si Gonrong Alcalde Lapu-Lapu City nga si Mayor Jonard Ahong Chan agintuman kara rong promesa nga gindawat rong cash kay Alfredo. Balita maghalin sa probinsya Itaklan. Ako si K5 Sandro Salazar para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa bilog nga probinsya Itaklan, K5 News FM.